जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। सावित्री व्रत को देखो नहीं करी आपण मन बहुत गुड़े प्रश्न थी। देखो मुझे आपको दुईटा वीडियो छाड़ी सारे यहाँ बोधे 3 नंबर वीडियो हो पारे। तो 3 नंबर वीडियो में आपको कौन कहि चलतु जाना ये वीडियो रे। देखो सावित्री अमावास्या मुझे कही सारी जून 6 तारीख गुरुवार दिन आमर पड़ी ज्येष्ठ अमावास्या दिन। तो तार पूजा विधि तो मुझे नेक्स्ट वीडियो कहि किंतु ये वीडियो कहि जे आपण जो सावित्री व्रत रोचे मंदिर रे पूजा करें कि नहीं, एकुटिया करेंगे ना मिलमिशिकिना करेंगे, ऋतुस्राव समय आप केमती पूजा करेंगे, बाप घरे जो मैंने रोच कौन से कारण से केमती पूजा करेंगे कि करें कि नहीं आपको से क्वेश्चन आंसर देवी। ता सहित जो मैंने प्रेग्नेंट लेडी रोच गर्भवती महिला रोच से केमती व्रत करेंगे कि नहीं, कारण बहुत लेडीज मान मन में थाए जे आम प्रेग्नेंट अच्छू आम यही वर्ष करूँ कि नहीं कि करूँ जदि भी केमिति करूँ आपको ये गोटे वीडियो सब क्वेश्चन आंसर देवी। फास्ट हूँ आम मंदिर में पूजा करें कि नहीं। देखु आपण मंदिर रे घरे पूजा करें, आप घरे घट स्थापना करी कि आपण पाखे प्रतिमा जदि अच्छी ना गुआ बसई आप चाहिए जदि लक्ष्मी नारायण नाम देवी सावित्री नाम पूजा करें किसी असुविधा नहीं। सेहीपरि आप मंदिर में पूजा करेंगे, ब्राह्मण को आप जहाँ भी पूजा सामग्री अच्छी सबकि नहीं आप मंदिर में पूजा करेंगे। आपड़ कौ मंदिर जापरि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जापरि, माँ लक्ष्मी पाखे आप पूजा करेंगे, नहले देवी पार्वती पाखे पूजा करेंगे। आपण घर पाखे जेकोसी मंदिर ये 2टा मंदिर भितर जेकोसी मंदिर अच्छी से मंदिर आप जाकर पूजा करेंगे। पूजा शेष कर सारापर आप हाथ में जमी पिंधा कथा व्रत पिंधा कथा, नुआ शाढ़ी पिंधा कथा, सिंदूर तो अलता जमती जहाँ करने कथा करेंगे। मंदिर में आप पूजा करेंगे, किसी असुविधा नहीं। जदि आप घरे पारिपारना ताहले आप चाहिए भी मंदिर में पूजा करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जे जो मैंने बाप घरे रोचे से पूजा करेंगे कि नहीं। बाप घरे देखो जेकोसी कारण गोटे कौन असुविधा कारण से स्वामी सहित रही पारना, स्वामी दूरे रोचे से बाप घरे झी मैंने बाप घरे रोचे से क्षेत्र में कौन करेंगे। देखो आप चाहिए जदि घरे तो पूजा करें कारण माँ लक्ष्मी पाखे से आप बाहर सारी पर झी तो पूजा करने संभव हम ना। तो आपड़ जदि बाहर जदि एकाठी मिलमिशी करी, कारण आजिकल बहुत स्त्री लोक मैंने मिलमिशी करी पूजा करुँच तो आप चाहिए जदि मिली एकुटिया न कर ब्राह्मण द्वारा मिसिक जदि पूजा कौटी होची आप से स्थान जाई पूजा करेंगे। जदि आपण घर पाखे मंदिर अच्छी जेहेतु आप घरे पूजा करना मंदिर को जाई घर आप जमी जहाँ सामग्री नवा कथा पूजा सामग्री तो आपण सामग्री ठाकुर सामग्री तो आप सबकि नहीं मंदिर में जाई पूजा करेंगे। बाप घर झील थाई जदि किसी पूजा कला कौन से असुविधा नहीं, बाप घर कौन से क्षति हम ना। जदि कौन लोक डरुंच झील आम घर रही पूजा कर माँ लक्ष्मी किसी क्षति हम ना, कि भी क्षति हेनी। ठीक अच्छे घरे सिना पूजा करें से मंदिर में जाई आपण पूजा करेंगे, कौन से असुविधा नहीं। जदि आपणकर पीरियड चलती ऋतुस्राव समय ताहले आपण केमिति पूजा करें। देखो आप ऋतुस्राव समय जदि आपणकर पूरा शेष हो जाइए 5 दिन उपरकू हो जाइए ताहले आपण पूजा करें। मंदिर न जाई पारे पूजा करेंगे, घर पूजा न कर पारे आपण कौन करेंगे पूजा भोग पाइपर किसी असुविधा नहीं, व्रत बांधि पारे। देखो मुझे कौच जदि आप पूरा शेष हो जाइए 5 दिन में मुंड धोईक गाधेबे जमी गाधेबा कथा, हलदी देहरे लगेबे सब करेंगे किंतु आपण व्रत से दिन पिंधि पारे। ठीक अच्छे व्रत पिंधि पारे, भोग खाई पारे, सबकि करें। जदि आपण देहरु चलती आपणकर जदि से समय चली ताहले कौन करेंगे। जदि आप शेष होनी ताहले कौन करेंगे आपण पूजा सामग्री कौन करेंगे। आपन तो घरे आ करवा सुविधा हम नहीं। जदि आप घरे सासु ससुर माने जा रोचंती सासु रोचंती सी जदि घरे पूजा करें आपण व्रत पूजा करदे कि आप शाढ़ी पटा पूजा करेंगे। जदि आपणकर मंदिर रे पूजा कर तो आप निज स्वामी जदि एकुटिया रोचंती आप स्वामी को कहे मंदिर रे जाई पूजा करदे, आप जहाँ पूजा सामग्री थी आप पूजा करदे। जदि आप मिलमिशिकिना रोचंती आप सासु हो आप जा हो कि आप नणंद हो कि भाउज हो से कौन करेंगे आपण जो पूजा सामग्री थी आप कौन करेंगे सब देदेवे सी आपण ना आपण स्वामी ना आपण ना पूजा करदे। पूजा कर सारापर जेहेतु आप चली से समय
ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଖାଲି ବ୍ରତଟା ପୂଜା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସେ ବ୍ରତକୁ ଆପଣ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଦିନ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଓଷା କରିବା କଥା, ଆପଣ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି କି ଫଳମୂଳ ଶାଗୁ ପଣା ଦହି ଖାଇକିନା ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରିବେ। ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ତ ବ୍ରତ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାଟା ସେମିତି ରହିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଭାତ ଖାଇଦେବି, ରୁଟି ଖାଇଦେବି, ତ ସେମିତି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ କରନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ବର୍ଷ କରିବେ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଆମର ଛୁଆଁ ଅଛି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଷା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପାସ ରହିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଉପାସ ରହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଷା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକରି ଟିକେ ତ ଆଗେ ଘରେ ନହେଲେ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି କି ପ୍ରତିମା ଅଛି, ଘରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଆପଣ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନା ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିନା ପୂଜା କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଆଣିବେ, ତ ସେଇ ଆପଣ ବ୍ରତ ଯେମିତି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆଉ ଜଣେ ଟିକେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ତାପରେ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧିବେ। ସବୁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଳମୂଳ ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବେ। ଦିନ ବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଫଳମୂଳ ପଣା ଦହି ଖାଇକରି ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାତ ସେଦିନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ରୁଟି ପରଟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଖାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରୁଟି ପରଟା ଡାଲମା ହଉ କି ଭଜା ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଖାଇବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇବେ। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ରହିପାରିବେନି କେବଳ, ଆପଣ ସେମିତି ରୁଟି ପରଟା ଡାଲମା ଭଜା ସବୁ କରିକିନା ଖାଇବେ। ଭାତ କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଖାଇବେନି। ଯାହା ବି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଷ ଧରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଗାଈ ଘିଅ, ଗୁଆ ଘିଅରେ ସେ ତେଲଟା, ଗୁଆ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିକିନା ଆପଣ ଡାଲମା ହଉ ଭଜା ହଉ ମାନେ ତିଆରି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସବୁ କରିବେ। ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆପଣ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ପାଇ କୌଣସି ଓଷା ଆଉ ବ୍ରତ କଲେ ତାହାର ଲାଭ କେବେ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ହିଁ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ଶିଶୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଦେହ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ବାହାରର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଲେସ୍ କୁରକୁରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହଉ କି ମିଠା ହଉ, କ'ଣ ବାହାରେ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ପିଆଜ ରସୁଣ ମିଶି ଯାଉଥିବ, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି, ଆମିଷ ଖାଇବେନି। ଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ନିରାମିଷ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।